आसा हातून परते आनी एकदां सिद्ध जाता की हो प्रमोद सावंताचो सरकार इज अ गव्हर्मेंट ऑन द रन. इंग्लिशीन ऑन द रन म्हणटा तें एक्सप्रेशन कितें आसता, एक फ्युगिटीव आसता, कोण हात मारता बी, तो धांवता, तो कोणाक सापडना, दॅट इज कॉल्ड ऑन द रन. ते भशेन हो सरकार वागता. सरकारान खूब कारस्थानां केल्लीं आहा, खूब भानगड्यो केल्ल्यो आहा. ह्यो भानगड्यांचेर एक्सप्लेनेशन जर तांकां विचारलें जाल्यार ते टायम पास करतात एसेंब्लीन आनी प्रश्न येवंक दिनात. पयलींच ते कोविडाच्या नांवान एसेंब्ली ल्हान घेतात. तातले तातूंत डिस्कशन मेन विशयांचेर जावचें न्ही हाचे खातीर टायम वेस्टिंग टॅक्टिक्स वापरतात. इंग्लीश भाशेन आनी चड करून पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीन, लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्सान एक कन्सेप्ट आसा फिलिबस्टर. फिलिबस्टर म्हणल्यार टायम पास करप, एक वस्तूचेर झांकण्यो मारप, चड वेळ उलोवप आनी टायम वेस्ट करप हावजाचो. हें आज आमी प्रश्न क्वेश्चन आवराचेर क्लियर फ्रांसीस सिल्वेराच्या प्रश्नान आनी मागीर कोणाचे तें सोपटेच्या प्रश्नाचेर सामकें ओपन सिद्ध जाल्यार गोंयचे जनतेन तें पळयलां आसतलें. इतलें की तांचोच लेजिस्लेटीव अफेर्स मिनिस्टर मोविन गुदिनो उठून ताणें सांगचें पडलें की डायरेक्ट क्वेश्चन तूं विचार म्हणून. सो स्पिकरान म्हाका दिसता हावस सामको सोडिल्लो आहा आनी मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस हावस चलयता, फाटल्यानल्यान रिमोट कंट्रोल करून चलयता. प्रश्न आमकां राग इतलो आयिल्लो की प्रश्न आमचो नाशिल्लो, आमचो तो लोटान प्रश्न येवंक नाशिल्लो. पूण दोन विशय आज आशिल्ले. एक म्हणल्यार जयेशाचो नंबर 4 नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर प्रश्न आशिल्लो आनी दुसरो म्हणटा तो म्हणल्यार तिजो अलिना साल्दानाचो आमकां एक्टिविस्टांनी जे एक्टिविस्टांनी मिटिंग्यो लायिल्ल्यो ह्या डबल ट्रॅकिंग आनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर आनी कोळशाचे विरुद्ध, ताणें आमकां सांगलें की ती एक प्रश्न विचारपाचो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक अबावट डबल ट्रॅकिंग. प्रश्न सामको कॉम्प्रिहेन्सीव आशिल्लो. जर उत्तर मेळिल्लें आनी डिस्कशन जर जाल्लें जाल्यार इट वूड हॅव बीन एक्सपोज्ड that double tracking was meant for coal, or that government is carrying out acquisition in lands without even knowing whose land it is. Work is continuing on lands without checking ownership of lands. All this would have been exposed and it would have been thoroughly clear that double tracking is nothing but an exercise conducted by the central government to make Goa a coal hub. हे डिस्कशनाकूच येवंक दिलें ना. बीजेपीचीच आमदार बाय अलिना साल्दानाचो प्रश्न येवपाक तांणी दिलो ना. ताजे मागीर आज देशान 30,000 मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स आसात. तांकां कन्सर्न आहा की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जुलय 2020 कोविडाच्या टायमार विदाउट डिबेट पार्लमेंटान हो कायदो केलो बाय बुलडोजिंग द पार्लमेंट जस्ट लायक द फार्म लॉज. हो हाजेर आमचो प्रश्न आशिल्लो. जयेश साळगांवकाराचो प्रश्न तो लागिल्लो आनी ताका आमी तिगूय जाणांनी तो क्लब केलो. सो हो प्रश्न डिस्कस जावपाचो आशिल्लो. गोंयांत जी डायसेशन सोसायटीन चलयल्लीं एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स दे आर ऑल्सो इन द हॅविंग डाउट्स and the demand, our demand was not to implement this policy in June 2021. National education policy implement करचे पयलीं सगळे स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयात, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाची कंट्रोवर्सीचे कितें ती क्लॅरिटी दियात. मागीर थंय क्लस्टर्स म्हणटा ते आहा ते क्लस्टर म्हणटा तेजो अर्थ कितें तो सांगात. सेक्युलरिझम म्हणटा तें उतर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसींतलें काडलां तें जावचें न्ही. जे नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणटा तो कन्सेप्ट जो आसूंक जाय आशिल्लो त्या जाग्यार थंय कल्चरल नॅशनलिझमाचो कन्सेप्ट हाडला. म्हणल्यार राजकारण चलयल्ले भशेन भुरग्याचें फुडलें जिवीत रिमोट कंट्रोल करून मॅकनायज करून रोबोज करपाचे भुरग्यांक एक जें षडयंत्र चलना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या नांवान, हें आमी आज एक्सपोज करपाचें आशिल्लें. आमकां थंय चान्स मेळोना कित्याक थंय तांणी टायम वेस्ट केल्लो आहा. आमी हें उगडपणान इतल्या खातीर सांगता कित्याक वी वील मूव दीस एज आयदर कॉलिंग एटेन्शन ऑर वी वील मूव दीस फॉर स्पेशल डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन wherein we want clarity from the government. खंयचोय इश्यू जो आमी उलयला वो क्लियर कट
मुद्द्याचेर आसा आनी आमचे डिमांड्स क्लियर आहा. वयल्या वयर आमी उलयना. इवन आतां जें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हाडलां, जे कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनान कोवीड वॉरियरांक कॉंग्रेच्युलेट करूंक ना, ते फक्त कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता प्रधानमंत्र्याक आनीक 2 वॅक्सीन केल्ल्या लोकांक. हांगा आमी करूंक सोदताले कोवीड वॉरियरांक, जे कोण शहीद जाले कोविडा खातीर गव्हर्मेंटाचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर तांकां. आनी आमी मागूंक सोदताले की फॉल्स कॉन्फिडन्स जे वॅक्सिनाचेर, थोडे वॅक्सिनाचेर विच हॅव नॉट अंडरगॉन थर्ड ट्रायल्स, आनी ताजे रिपोर्ट्स भायर येवंक ना. And as not recommended by me, but recommended by Lancet, which is the biggest medical journal in the history of the world, in the globally considered as one of the best journals, dependable medical journals. तांणी सांगिल्लें आहा. सो आमचे इतली शिटकावणी आशिल्ली हावजाक की आमी सरकाराक पूर्णपणान सहकार्य दिवपाक सोदतात, पुणून लोकांक फॉल्स सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स दिवं नाकात की व्हायरस गेला, सगळें बरें आहा आनी आमी सगळें बरें जालें. हें दिल्यार आमकां खंय हें फुडें म्हारग पडूंक शकता. इतलेच आमी शिटकावणी दिवंक सोदतालीं. तांणी जें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन केलें, हें एक प्रोपगंडा केल्ले भशेन केलें. आय एम सरप्रायज्ड that they have not moved a congratulatory motion for winning Zilla elections, by which more time can be wasted, and you cannot rule it out. It can come tomorrow. ह्या सरकाराकडे कितेंय करून हांची कॅपॅसिटी आसा, बिकॉज दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑन द रन. हो सरकार आज मुख्यमंत्री थंय सांगता की कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक क्रिटिसिजम जाता म्हणून, पूण सकाळीं सिल्वेरा टायम जो वेस्ट करतालो तें ताका दिश्टी पडनाशिल्लें. एक वायट दिसता की हे भाड्याचे बैल जे तांणी लास्ट इन्स्टॉलमेंटान घेतले काँग्रेसी कडच्यान, तांकां वापरून ते टायम वेस्ट करतात आनी हे डबल ट्रॅकिंग, कोळसो आनी लिनियर प्रोजेक्ट्स गोंयांत येवपाक तांचेच जनतेचे विरुद्ध तांकां वापरतात. केस इन पॉयंट इज फ्रांसीस सिल्वेरा, केस इन पॉयंट इज सोपटे, केस इन पॉयंट इज चर्चिल आलेमांव. हांकां सगळ्यांक वापरतात ते, नाजाल्यार ते दामतात कशे बटन थंय टायम वेस्ट करपाक. हांव चर्चिलाचे बद्दल इतल्या खातीर घेता कित्याक थंय जे सांत आंद्रेचो क्वेश्चन आशिल्लो थंय ताजेर बटन लागिल्लो, तुमी सगळ्यांनी पळयलो आसतलो. आय स्पीक विथ एविडन्स, आय डोंट स्पीक ऑन इन द एअर. आनी विजयान ती बीजेपी हाडिल्ली बी म्हणटा त्यो काणयो सोड, त्यो काणयो जाल्यो पोन्न्यो. चर्चिल जाला सिनियर सिटीजन, ताका कळपाक जाय यू हॅव टू थिंक एट द फ्युचर, यू हॅव टू थिंक फॉरवर्ड. पयलींच्यो खबरो त्याच्यात गव्हर्मेंट हाडिल्लो, हें हाडिल्लो. आज मेरेन एनसीपी गोंयांत बीजेपीक सपोर्ट करता म्हणटा तें आयकल्यार शरद पवाराक उत्तर आसचें ना. हें म्हाका खबर आहा कित्याक हांव तांचे सेंट्रल लिडरशिपा कडेन उलयल्लो आहा. कोण नोबडी कॉल्स हिम आउट डजंट मीन वी आर गोइंग टू कीप क्वायट. वॅक्सीन आपूण घेवंक सोदना आनी कॉंग्रेच्युलेट करून लोकांक फुलयता, कसले डबल स्टँडर्ड ते. सो हांव मागतां सगळ्या हावजाच्या लोकांक आनी सगळे जे लोकप्रतिनिधी आहात तांकां डबल ट्रॅकिंग करनाकात. भायर एक उलोवप आनी हांगा दुसरें करप. तें डबल ट्रॅकिंग जर केलें जाल्यार तुमकां एक्सपोज करपाक आमी आसतले. हें म्हजी क्लियर कट शिटकावणी आहा सरकाराक. आनी हांव उघडपणान सांगूंक सोदतां की हे जे इश्यूज आज इग्नोर जाल्या हे डिस्कस जावपाक जाय. जर डिस्कस जायना जाल्यार हें सेशन म्हणटा तें फार्स हें सिद्ध जाता. Do you think so? The way assembly It is a farce. That's what I'm telling you. This is a government on the run, making a farce out of the assembly. I am not a very senior member. I am only in my second term, but I have seen even Mr. Manohar Parrikar's time, where I have been one of the most vocal critics. The opposition's job is to fight and be the voice of the people. There is a saying, you may have your way, but let me have my say. हें नेहरूचे जेन्ना पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीन पयलीं सुरवात जाली तेन्ना एक फेमस सेयिंग आशिल्लें की तूं रुलींग आसत, तूं तुजो जय जयकार कर, यू मे हॅव युअर वे बट लेट मी हॅव माय से. दॅट इज वाय वी आर ओपोजिशन. सो एज ओपोजिशन, हावेवर मच दे मे स्पीक एनीथिंग देयर, आय एम नॉट बॉदर्ड. आय हॅव बीन इलेक्टेड बाय माय पीपल. आय हॅव माय ड्युटी टुवर्ड्स गोवा and I have to be the voice of the people fighting this corrupt and communal government. Yesterday, one of the statement in Chief Minister has said that Goa should not propose projects like the National Highway or Thermal project because of national security. What is your say on it? The Chief Minister has made a statement yesterday saying that
anti-social elements are misguiding the youth of Goa. I am surprised that a chief minister who thought of getting an anti-youth policy like cultivating cannabis is talking about anti-national people. Getting ganja cultivation in India, in Goa, is a nationalist activity? Is it a great activity? Is it a thing which is a vision of 2035? The same Raghunath Mashelkar, who is given a vision of our Goa in the next 10 years, who has been felicitated successively by governments of Goa, has proposed what? He has proposed that Goa should be a picture of heritage cultural tourism. Goa should be propagated as something which stands for quality, which stands for knowledge centers. And here we are trying to make this, Pramod Sawant is trying to make Goa into a sin city, where already he has led casinos without any regulatory mechanism, and he is trying to bring drugs without regulatory mechanism. See, casino as of now, there is no gaming commission. Gaming commission is compulsory in any district in the world wherever there are casinos. I am not opposing casinos in Goa now, because the casinos are there to stay, they become part of the economy. But there has to be regulations in place. So regulatory authority in the form of gaming commission is not being brought, because these people can squeeze out money from the casino owners, which is hafta. Same thing now they are trying to do by getting cannabis cultivation without any regulatory mechanisms in place, under the garb of medicinal marijuana. Who knows whether it's going to remain medicinal? But now there is going to be a calling attention motion of ours on this hemp cultivation, which is cannabis or marijuana cultivation. We will speak that there. Is there one more thing that you have been a part of Parikar government? Yes. How do you react on these statements which are coming from the Minister, Mr. Lobo? It may be on taxi, it may be on mining, winning the earlier former chief. See, I was not with Mr. Parikar when decision was taken to about mining. I was his critic. As far as Goa Miles is concerned, Michael Lobo has made a statement. I am surprised that those who consider Parikar their guru are silent. Silent is taken as consent. Michael Lobo is also in the cabinet today. Was being a Parikar from Parra. So he is more Parikar than me to speak about Parikar. So I am not replying. Especially because when we reply for Parikar, this Pramod Sawant gets disturbed. So we have made Parikar into his private property. Let him answer for it. कित्याक इतले भाई म्हणून मतां घेतात पळय, करा मरे कसलें स्थळ करता म्हणून हातून दिलां गव्हर्नन्स एड्रेसान. सो स्थळ करचे पयलीं उत्तरां दिया तेजेर. सांगूनी मरे, कळोनी मरे आमकां कोण खरें कितें तें. कित्याक आमी ताचे बरोबर सरकारान आशिल्ले, हाजो अर्थ बीजेपीन भितर कितें चलतालें तें आमकां खबर ना. आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाच्या आदाराचेर चलताले. आमी तांचे घरान तांच्या रान्नीन कितें रान्नीच्या चुलीन कितें जातालें तें पळोवंक आमी वचून. हें तांचे भितरलें आसता पार्लाचें राजकारण. So you spoke about the speaker not surrendering his power basically. Are you saying that he's not neutral and today's action against or the directive against the opposition is instigated? It is all dictated. See, why is the speaker not hearing the disqualification as of now? He has given the answer of COVID. That is why I have said in my congratulatory motion that the biggest beneficiaries of COVID in India have been the BJP. And the largest losers have been the people of India. The GDP has gone down, but the prices of gas, diesel and petrol have gone up more higher than ever before. So BJP only benefits from every adversity people of India get. Just like that, the speaker here is using that as an excuse not to hear the murder of democracy of the 10th schedule of the constitution. Now the case has been filed by the Congress, so it is for them to argue the case. But what can be seen, and my independent view is, that speaker is being pressurized by the government and he is acting under bias. फ्रीडम फायटर्स तेंका सांगून कितें जालें जाल्यार ते जबाबदार आसतले म्हणून सीएमान कितें. म्हाका एक कॉमीक दिसता की 60व्या वर्सा मुक्तीच्या 60वें वर्स पयलीं सेलिब्रेट करतना
आमकां एक सदां प्रश्न पडटालो आमी कितल्यो सिल्वर जुबली टोस्ट रेस केल्या साऊथ केल्या कितें कॅन्डीड साऊथ जेन्ना करता पळय सिल्वर जुबलीक नाल्यार गोल्डन जुबलीक ती साऊथ केन्ना करतात वर्स सोंपतकर करता मरे काय वर्स लागतकर करतात पयल्याचदां म्हाका तुमी प्रेसूय बी कशें अशें ओग्गी रावले तें म्हाका कळना आमी सगळ्यांक खबर आहा आमकां की वर्सान जेन्ना तुका लागता ती मेजना वर्सां कंप्लीट जाता ती मेजतात सो 60वें वर्स लागलें म्हणून कसलें सेलिब्रेशन हें काय इलेक्शन इयर हे पयशे थंय काडून थंय मोडपाचे आनी ते भितरूच पयशे खावपाचे सो जेन्ना तुमी इतले 100 कोटी रुपया सेलिब्रेशनाक म्हणून सोदतात आनी तुमी फ्रिडम फायटरांक न्याय दिवंक शकना जाल्यार कितें करपाचें आनी उरलां कितें हाजेरूच कळटा की हो गोंयचो सरकार न्ही हो सावंतवाडीचोच सरकार